नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी। कसूरी साहब आइए, स्वागत है आपका। इस वक्त आप सामने आइए, बैठिए। आप आज तक पर लाइव हैं और ये इंटरव्यू हम शुरू करने वाले। आइए बैठिए सर। Thank you. But don't put it off. Okay. Thank you. आप बोलते रहिए। This is a photo. जी हाँ, एकदम वाकई में आप जयपुर में थे, आपका इंतजार हो रहा था और सीधे सीधे आप जुड़े हैं आज तक पर लाइव। जी। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम दोनों काठमांडू में होंगे। दोनों के बीच मुलाकात का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्लान नहीं। क्या ये ठीक होगा कि ऐसे वक्त पे जब नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम एक कमरे में बैठे लेकिन मुलाकात ना करें? ये अफसोस की बात होगी और मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, आपको याद कराऊंगा कि कोई 1.5-3 महीने पहले ही मोदी साहब ने जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दावत दी थी और वो यहाँ आए थे और सोच समझ के आए थे। और वो ये अगर समझते कि आने में नुकसान है तो वो ना आते। तो जब सोच समझ के एक बंदा आया हो तो उसके जहन में कोई प्लान होता है। मैं उनकी अपोजिशन पार्टी में हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं हूँ कश्मीर कमेटी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, जो इमरान खान की है, जिन्होंने हमने धरने दिए हुए 90 दिन हो गए उसको। लेकिन कौमी मामलात में, नेशनल इश्यूज़ पे मैं पार्टी से बाला सोचता हूँ और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बाला होने चाहिए। दे शुड बी बियॉन्ड पार्टीजन स्पिरिट, यानी बाई पार्टीजन होनी चाहिए। इस नुक्ता नज़र से मेरी ख्वाहिश होगी कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई रेड लाइन ड्रॉ की है। कहा है कि किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को या पाकिस्तान के विदेश मंत्री को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान में बैठे हुर्रियत सेपरेटिस्ट से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। आप ये बात मान लें, रिश्तों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ही ने कहा कि उन्होंने नई रेड लाइन ड्रॉ की। नई रेड लाइन कोई मुल्क ड्रॉ करे, कल पाकिस्तान नई रेड लाइन अगर ड्रॉ करते, आप उसको पसंद करेंगे? देखिए, कनाडा और अमेरिका बराबर के मुल्क नहीं हैं। अमेरिका बहुत बड़ा है कनाडा से। कनाडा में जानबूझ के 2 नाम लिए हैं क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मुल्क है, भारत बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। भारत दूसरा मुल्क है, पाकिस्तान 6वां मुल्क है। भारत और लेकिन जब सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस होती है तो कनाडा और अमेरिका बराबरी की बुनियाद पे बात करते हैं। अगर उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और होने चाहिए। और जो गांधी जी, महात्मा गांधी थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों की ख्वाहिश थी कि इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो कनाडा और अमेरिका की तरह होने चाहिए। तो रेड लाइंस ना कनाडा अमेरिका के लिए ड्रॉ करता है और ना कनाडा ना अमेरिका। भारत की बहुत सिंपल सी बात है। अगर फर्ज कीजिए आप जाएं श्रीलंका में LTTE से बात करने लग जाएं और फिर कहें कि हमें कोलंबो में बैठी सरकार से भी बात करनी है या हमें तालिबान से भी बात करनी है लेकिन काबुल में बैठी सरकार से भी बात करनी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में लोगों का मानना है कि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं एकदम ठीक है कि पिछले प्रधानमंत्री बहुत ढीले थे पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया। अब पहली दफा एक प्रधानमंत्री आया है जो कह रहा है कि ये तरीका है, आपको मुझसे बात करनी है, आप हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं, मुझसे बात कीजिए, किसी और से क्यों बात करते हैं? देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा वो ढीले थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। वाजपेयी साहब ढीले नहीं थे। वाजपेयी साहब की जो बैकग्राउंड थी वो एक लंबी तारीख का हिस्सा थे, लंबी जद्दोजहद में वो शामिल रहे। सोच समझ के उन्होंने ये सफ़र किया, ज़हनी सफ़र, दिमागी सफ़र, और वो सोच के मीनारे पाकिस्तान गए। यानी उनका बैकग्राउंड, उनकी दानिशमंदी, उनकी अक्ल, उनका फहम, वो दौर अलग था। नहीं देखिए, शख्सियत अलग थी, मोदी जी की शख्सियत अलग। नहीं देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल जहां पे हैं वहां से आप आगे बढ़ के कैसे? देखिए, पहली बात तो यह कि रेड लाइन किसी के लिए ड्रॉ करनी ही नहीं चाहिए, ना आपको मेरे लिए ना मुझे आपके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब जिस नारे पे आए हैं कि भारत को वो डेवलपमेंट करवाएंगे, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी जान है। हिंदी में ये कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरी सोच है कि मोदी साहब जब जहाँ पहुँच चुके हैं उनका तारीख़ के बारे में एक उनका नक्शा होगा। कैसे मैं मान नहीं सकता, मैं क्यों? मैंने ब्रजेश मिश्रा, शुरू कर दीजिए वाजपेयी साहब से,
ब्रजेश मिश्रा, यशवंत सिन्हा, नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी साहब जो आपके सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जब मुझे प्राइवेटली बात करते थे ना सारे, वो हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं ये मानने को नहीं तैयार कि वाजपेयी के नरेंद्र मोदी साहब जितनी उन्होंने तरक्की की है, यहाँ से वो वहाँ पहुँच गए हैं, कि वो उससे ऊंचा नहीं जाना चाहेंगे, वो तारीख में अपना नाम बनाना चाहेंगे। मेरा रवैया आम सियासतदानों जैसा नहीं है। मेरी कंस्टिट्यूंसी इंडियन बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर से जुड़ी है, सेंट्रल पंजाब में है, जहां भारत को गाली देने से वोट ज्यादा मिलता है। मैंने वोट कभी भारत को गाली नहीं दी, क्यों? कि मैं पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ समझता हूं ऐसी सियासत करना। इसलिए मैं अपने नजरिए से बात करूंगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसी नक्शा उनके ज़हन में हो जो बहुत बड़े आदमी का, और बहुत बड़े आदमी हैं, वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। नहीं, पर वो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो सीज फायर वायलेशन होता है, आए दिन गोलाबारी होती है, बमबारी होती है, आप रोक दीजिए। आपके यहाँ पे जो आतंकवादी शिविर हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्हें आप हटा दीजिए, दोस्ती का रास्ता खुद खुल गया। अब आपने बात जो की है, इस पे बात हो सकती है। जो रेड लाइन यकतरफा है ना, वो कभी भी किसी मुल्क के दरमियान बात नहीं करते। अब आपने कहा कि देखिए, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का। पहले सिर्फ सियासतदान ब्लेम किए जाते थे अगर कोई ताल्लुकात खराब हो जाते थे, अब मीडिया का उससे बड़ा रोल है। अगर क्रेडिट मिलेगा डिस्क्रेडिट हिस्ट्री में आपको भी मिलेगा। हमारे यहाँ क्या रिपोर्ट होता है? हमारे यहाँ रिपोर्ट होता है कि इंडिया ने शेलिंग शुरू की और हमारे सिविलियंस मारे, और आप क्या रिपोर्ट होता है? पाकिस्तान ने शेलिंग की और सिविलियंस। नहीं, हिंदुस्तान तो सीज फायर मानने को तैयार है ना। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बयान दिया, कहा कि पाकिस्तान शेलिंग बंद कर दे, हमारे यहाँ से बम नहीं चलेगी। मेरा तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है सीज फायर में। आप मुझसे बात करें, मैं खुर्शीद कसूरी हूं, मैंने 2003 में ऐलान किया था। तो मुझे आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो बड़ा काम है इसमें, मैं तो चाहूंगा कि ये चले। तो ये तो मुझे तो आप कन्विंस ना करें। मैं चाहता हूं कि सीज फायर लाइन बिल्कुल वायलेट नहीं। तो जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी शिविर है, उनका क्या? आप हटा दीजिए इन शिविरों को। देखिए, मैं आपको बताऊं, नैरेटिव जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। और मैं ये चाहूंगा कि आप बजाय, मैं तो आया था यहाँ पाकिस्तान इंडिया ट्रैक 2 के लिए, आप मेहरबानी करके अपना ट्रैक 2 करें। जो मीडिया वाले पाकिस्तान इंडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्री हो गया, एक जिन बोतल से बाहर निकल आया। अब इस जिन को जो कंट्रोल करना मेरे या मोदी साहब या किसी सियासतदान का काम में नहीं है। आप लोग एजेंडा खुद सेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अच्छी मीटिंग हुई, कुछ वाकयात हुए जिस तरह उनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। तो मैं ये समझता हूं कि ये स्टेट्समैन का काम है कि हालात को कंट्रोल में ले। मैं अब जो किताब अपनी लिख रहा हूं अब, जिसका नाम है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, मेरी भी एक जर्नी है लाइफ की, और वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अमन होना चाहिए। और मैं हार्ड ट्रूथ्स बताऊंगा जो चाहे पाकिस्तानियों को पसंद होना हो या इंडियंस को पसंद होना हो। पर ये बताएं कि आप इमरान खान की पार्टी में हैं। जी जी। आपको लगता है कि ताहिर उल कादरी और इमरान खान का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है, उससे अब नवाज शरीफ कमजोर पड़ गए? जो उनकी पॉपुलैरिटी थी मैंडेट जीतने के बाद, अब उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं है, अब वो आईएसआई और आर्मी के पुतले बन गए। देखिए, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के पुतले बन के, आप उनको पति कब से 18 साल की उम्र से तो नेशनल हीरो है, वो कैंसर अस्पताल उन्होंने बना दिया है, उन्होंने जाके मैदान में जाके एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, नमल यूनिवर्सिटी। अगर वो किसी के पुतले बनेंगे उनको क्या फायदा? वो पुतले बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो नहीं पुतला बनना चाहते, तो 10 गुना उनसे ज्यादा मजबूत जो है इमरान खान, वो पुतला बन जाएगा। लगता है इमरान खान को कहीं ना कहीं ये बात अटी नहीं कि वो हार गए चुनाव। वो हार तो गए चुनाव, लेकिन वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे वही जीत गए वो चुनाव। आप देखिए, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही, वो अन्ना हजारे हुआ करते थे, फिर अरविंद केजरीवाल आए, चुनाव हारने के बाद भी उनको लगता है कि वो चुनाव जीत गए। तो कहा जाता है कि इमरान खान पाकिस्तान का केजरीवाल है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो छोटी सी डिमांड की थी, कोई बड़ी तो की नहीं। हालांकि मैं चाहता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो पाकिस्तान इंडिया के, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स पे चले गए, जो कि मैं कम बात करता हूं मुल्क से बाहर। लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का। हमने सिर्फ डिमांड 4 सीटों का ऑडिट मांगा था। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं इंडिया से बाहर वापस जाऊं तो कुछ प्रोग्रेस हो गई हो और कोई सेटलमेंट हो जाए। और वो ये क्या सेटलमेंट, इमरान खान मांग क्या रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना, ऑडिट करा दे इलेक्शन का। क्या गुनाह है अगर आपके इलेक्शनों को ऑडिट मान ले? तो कौन सी बड़ी बात है? वी जस्ट वांट एन ऑडिट। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंडिया,
زیادہ ذمہ داری اب میڈیا کی. نہیں میں آپ سے سوال جو پوچھا آپ اس سے بھگ رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ کیا عمران خان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے نواز شریف اب کمزور پڑ گئے, کیا وہ ویک ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہو گئے, چلیے آپ کی بات کو لے کے آگے چلیں. نہیں اگر نہیں, پہلے آپ بتائیے کیا آپ مانتے ہیں, کیونکہ آپ اس پارٹی میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی از ایمرجنگ فورس, اور اگلی انشاءاللہ حکومت ہماری ہوگی. لیکن جہاں تک پاک بھارت تعلقات کا معاملہ ہے, عمران خان کے اور میرے 100% ایک جیسے ویوز ہیں. اگر کوئی چھوٹے موٹے, کیونکہ ہماری جرنی مختلف ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں, 100% اگر ہم اگری نہ بھی کریں مختلف ایشوز پہ, تو میں اپنی کتاب میں بھی ذکر کروں گا 100% اگریمنٹ ہے میرا اور ان کا انڈیا کے اوپر. وہ بھارت سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ برابری کی. عمران خان کے یہ بھی ویوز ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے, کہ طالبان سے بات چیت کے راستے کھلنے چاہیے. آتنکوادیوں سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے رشتوں کو. دیکھیے میری بات سنیں, وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بات کرنا چاہتا ہے. دوحہ میں تو انہوں نے دفتر کھول دیا اب طالبان کا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے امن کے لیے بات چیت آپ نے کئی دفعہ بات کی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا بہت سے لوگوں سے اپنے ملک میں, میرا مناسب نہیں ہے اس پر ذکر کرنا. میرے دماغ میں کئی ہیں جہاں آپ نے بات چیت کی ہے. بھئی بات چیت انہیں سے کرتے ہیں جن سے اختلاف ہو, آپ ان سے تو بات چیت نہیں کرتے جن سے کوئی آپ کا اختلاف نہیں. مل کے کوشش کریں, بہت برائٹ فیوچر ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے پاکستان انڈیا کا. اس پوٹینشیل کو ہم ختم نہ کریں, ایک دوسرے سے ہر جگہ پہ مدبھیڑ کریں, جھگڑا نہیں. پر یہ جو بات مودی صاحب نے کہی کہ آپ حریت کے نمائندوں سے نہ ملے, آپ میرے فارن سیکرٹری سے ملے, میرے فارن منسٹر سے ملے, مجھ سے ملے, میں راضی ہوں, کیوں نہیں مان لیتے؟ ہاں, اس کا بڑا اچھا ایک جواب آپ کو میں دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں. جب ہم ملتے تھے حریت سے, ہم کیا کرتے تھے, میں اب آج کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہم انہیں بھڑکانے نہیں جاتے تھے, ہم اس لیے جاتے تھے کہ پرائم منسٹر جو ان سے اپنا واجپئی صاحب اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ جب ان سے بات کرتے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ جو بھی ہم فریم ورک بنائیں وہ کشمیری ریجیکٹ نہ کریں. کیوں؟ اگر ریجیکٹ کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں سیل کر سکتے پاکستان میں. ہم کو ایسا سولوشن چاہتے ہیں, میکسیملسٹ ہو نہیں سکتا. 5 جنگیں ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کے بارے میں, اگر آپ 2 ایڈ کر لیں, رن آف کچھ اور کارگل کی, 3 تو اور ہوئی ہیں. اب 5 جنگیں ہو چکی ہیں. نیوکلیئرائز صرف نہیں ہوا, منیچرائز ہو گئے ہیں ویپنز. دونوں کے پاس صرف بیلسٹک میزائلز نہیں ہیں, ان کے پاس کروز میزائلز بھی ہیں. دونوں کے پاس فضائل مٹیریل بڑھتا جا رہا ہے. دونوں کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ سنیک اٹیک کے بعد اٹیک کرنے والا بھی نہیں بچے گا. تو کیا ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کوئی سین آدمی انڈیا یا پاکستان میں, کم از کم میرا یہ ماننا, اور میں بہت سے انڈینز کو جانتا ہوں, سینسیبل انڈینز, وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے میں جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے راستے پہ چلیں جس پہ ہم نے 3 سال محنت کی, جو شروع کیا واجپئی صاحب نے اور کنٹینیو کیا منموہن سنگھ صاحب نے. اور میں آپ جو کچھ بھی کہیں, میں جب کتاب میں لکھ رہا تھا نا تو میں نے کہا یار مودی کا میں ذکر کر کے بغیر کتاب ختم کیسے کروں, کیونکہ میرا پہلے جب آیا تو اس سے میں نے مودی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ جو واجپئی صاحب جیسے تھے, کئی میں نے انڈیا میں پڑھا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں واجپئی نہیں ہیں, یہ تو مختلف قسم کے بندے ہیں اور اس لیے حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن میں نہیں مانتا, میں نے اپنی دلیل اس کتاب میں دی, وہ ایڈیٹر نے واپس بھیج دی. جب اس نے کہا فائنل کتاب, بھائی اب دینا, اب آپ نے ایڈیٹنگ جو کتاب ہوتی ہے تو آپ کو فائنل آنا, کچھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی خرابی ہے, کوئی کوما, فل سٹاپ, کچھ ایڈیٹنگ میں نے 1 پیرا ایڈ کر دیا, مائی ویوز ہیو ناٹ چینجڈ, یعنی جو میں نے اوپر لکھا تھا. رشتے اس وقت کھٹائی میں ہے, سارک سمٹ ہونے والا ہے, دونوں نیتا سیم کمرے میں ہوں گے, ملاقات نہیں ہوگی, باقی سب دیشوں سے بائی لیٹرل ہوگی. آپ کے حساب سے آگے کا راستہ کیسے ہے؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بری ہوگی اگر نہیں ہوگی, میں تو چاہتا ہوں ہو. حالانکہ میں پرائم منسٹر نواز شریف سے اختلاف ہوں, میں اپوزیشن میں, لیکن میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر کے طور پہ جا رہے ہیں, ہونی چاہیے. آپ نے کہا بات کیا ہے, راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیے راستہ نکلے گا اگر 1 ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوں اور 11 مہینے کھڑے رہے ہیں, پھر سینٹی پریویلڈ. اب تو کچھ بھی نہیں بگڑا. پرائم منسٹر مودی نے بڑا اچھا ہینڈ انہوں نے جیسچر کیا, انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو بلایا. یہ جو بیچ میں ہوا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے, کیونکہ کہ جی میں انٹرنل پالیٹکس میں اگر دخل دوں گا تو اس سے تعلقات میں کیا انٹرنل معاملہ ہے آپ کا انٹرنل حریت سے ملاقات
نہیں آپ یہ دیکھیے میری بات سنیے. نہیں انٹرنل معاملہ ہوا کچھ اور معاملات میں ہے. دیکھیے معاملات یہ صحیح ہو سکتے ہیں. میں لوگوں کو ملا بھی ہوں یہاں, بہت سے لوگوں کو ملے ہوں, میں بہت سو کو ملا ہوں. اس قسم کا معاملہ کہ جی اگر بات چیت ہوگی نہیں, کیا بھارت ایسا سولوشن چاہے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جو کہ کشمیر ریجیکٹ کر دے, یہ تو بیکار ہے. اس کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں ایسی ٹاکس کا, انڈیا کو نہ پاکستان کو, کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کریں اور اس کو ریجیکٹ. تو کشمیر کے چنے ہوئے نمائندوں سے بات کرو نا, جیت کے آئی وہاں پہ چیف منسٹر کی سرکار, نئی الیکشن ہونے والی ہے, جو چیف منسٹر بنے اس سے بات کیجیے. ہم چاہتے ہیں علاقے میں امن ہو. آپ بات سمجھے ہیں نا, افغانستان میں الیکشن ہوا ہے نا, اس سے امن تو نہیں ہوگا. تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ طالبان سے بات کراؤ, پاکستان کو بھی کہہ رہا ہے کہ کراؤ, اور انہوں نے دفتر بھی دو میں کھولا. اور پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ اشرف غنی ہے اور جو عبداللہ ہے, دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے امن کے لیے. یہ بات چیت کو ویکنس کا سائن نہیں ہوتا, بات چیت ہوتا ہے دانش مندی کا, وزڈم کا. بات چیت کریں اور اس معاملے کو حل کریں. ہم بات چیت کے ذریعے ان کو بھڑکانے تو نہیں وہاں جا رہے. ہم تو جب ملتے تھے ان کو تو یہی بتاتے تھے نا, یہ انڈیا سے بات چیت ہو رہی ہے, اور کوشش کریں تاکہ وہ ساؤنڈ انہیں کرتے رہیں, ان کو سرپرائز نہ کریں, انہیں شوق نہ کریں. جب اعلان ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. تو کس کام کا ہے؟ نہ انڈیا کسی کام کا, نہ پاکستان کے. چلیے قصوری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنی بات رکھی, اس کے لیے آپ کا شکریہ. تو یہ تھے خورشید محمود قصوری. اس انٹرویو میں فی الحال اتنا ہی. دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک.